Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ila siratin mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa huwal azizul hakim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين صدق الله العظيم. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimakumullah, wajiblah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan nikmat Allah yang masih Allah curahkan di tengah kehidupan kita. Terlebih-lebih Allah masih membahagiakan kita pada Jumat kali ini dengan senangnya kita beribadah, karena salah satu tanda kecintaan Allah kepada hambanya adalah dibahagiakan hambanya itu dengan senang ibadah. Senang kita hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat fardu Jum'ah. Senang kita beriktikaf, senang kita berzikir, bertilawah, berselawat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah teruslah senantiasa membahagiakan kita dengan senang kita ibadah sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan umat Rasulullah yang insyaallah mendapatkan syafaatnya di kemudian hari kelak. Kemudian mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dalam artian istiqomah kita di dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan istiqomah pula kita di dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ma'asyiral muslimin, saudaraku rahimakumullah, di dalam kehidupan kita tidak terlepas dari dua hal, yaitu musibah dan nikmat. Ketika kita mendapatkan musibah, maka jangan bersedih terlebih dahulu, karena bisa jadi musibah yang diberikan Allah itu adalah ujian untuk menaikkan keimanan kita. Karena kata Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja dengan mengatakan kami telah beriman, sementara mereka belum diuji oleh Allah. Yang kedua, jika kita mendapatkan nikmat, maka jangan bersenang, berbahagia terlebih dahulu, karena bisa jadi nikmat yang ada sama kita itu adalah merupakan istidraj bagi kita. Istidraj adalah pemanjaan yang diberikan Allah kepada seorang hamba berupa kebahagiaan, kenikmatan, tetapi pemberian itu bukanlah karena kasih sayang Allah, bukan karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala, tetapi merupakan jebakan dan hukuman yang diberikan Allah kepada seorang hamba agar dia lebih terjerumus dalam perbuatan dosa dan kehinaan. Begitu menurut menurut Muhammad Hasbi As-Siddiqi dalam tafsirul Qur'annya Al-Majidun Nur. Seorang yang sedang diuji dengan istidraj
dia akan mengira bahwa nikmat yang didapatnya, kebahagiaan, kesehatan, itu adalah yang dimilikinya adalah merupakan kemuliaan dari Allah. Padahal Allah sedang menghinakannya secara perlahan-lahan dan membinasakannya. Nauzubillah. Dia selalu berbuat dosa dan maksiat dan tidak beribadah kepada Allah. Namun Allah berikan dia kemewahan dunia. Allah memberikan harta yang berlimpah. Padahal dia tidak pernah bersedekah. Allah karuniakan rezeki yang berlipat-lipat. Padahal ia jarang sholat dan tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat para alim ulama. Hidupnya dikagumi, dihormati, padahal akhlaknya rusak. Langkahnya diikuti, diteladani dan diidolakan. Padahal ia bangga mengumbar dosa dan maksiat. Dia sangat jarang diuji dengan sakit, padahal dosa-dosanya membukit. Tidak pernah diberikan musibah, padahal gaya hidupnya penuh dengan kesombongan, meremehkan sesama, angkuh. Allah berikan keluarga yang sehat dan cerdas-cerdas, padahal ia memberikan makan kepada keluarganya dari hasil yang haram-haram. Hidup bahagia penuh canda dan tawa, padahal banyak orang yang dizoliminya. Karirnya terus menanjak, padahal banyak hak orang lain diinjak-injak. Semakin tua semakin makmur, padahal berkubang dosa sepanjang umur. Itulah istidraj. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 182 sampai 183, Allah berfirman, walladzina kazzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, itulah orang-orang yang lalai dalam ibadah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, akan kami istidrajkan mereka, akan kami biarkan mereka min haitsu la ya'lamun, dari jalan atau cara yang mereka tidak ketahui. Wa umli lahum inna kaidi matin, dan aku, kata Allah, akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Artinya azab ditenggang, diulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rencanaku sangatlah teguh. Ma'asyiral muslimin, saudaraku rahimakumullah, istidraj itu berasal dari kata darajah, yang artinya adalah derajat, tingkat, tahap demi tahap, ataupun perlahan-lahan. Sedangkan secara istilah, istidraj berarti kenikmatan materi yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang secara lahiriah semakin bertambah, tetapi kenikmatan batiniah itu semakin dikurangi ataupun dicabut, sementara mereka tidak menyadarinya. Secara lahiriah kemewahan dunia Allah berikan, namun secara batiniah perintah ketakwaan mereka abaikan. Uraian ini diperkuat oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Kata Rasul, jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia, kenikmatan dunia, kebahagiaan dunia kepada seorang hambanya yang suka berbuat maksiat, maka itulah yang disebut dengan istidraj. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Al-Qur'an, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Rasulullah membacakan surah Al-An'am ayat 44 yang artinya,
maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun, kata Allah, membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka mereka itulah terdiam dan berputus asa. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin, saudaraku rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menceritakan orang-orang yang terkena istidraj seperti Fir'aun dan Qarun. Fir'aun diberikan Allah kekuasaan, seorang raja Mesir, tetapi dia durhaka, dia ingkar kepada Allah, dia kafir, sehingga dia pun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Di tengah-tengah kedurhakaan dia kepada Allah, Allah terus memberikan nikmat kepada Fir'aun. Allah berikan ia kekuatan, sampai-sampai Nabi yang paling kuat pun takut sama Fir'aun, yaitu Nabi Musa alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian Fir'aun diberikan lagi kenikmatan. Menurut riwayat, Fir'aun tidak pernah sakit, Allah berikan senantiasa kesehatan. Maka Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya ia pun mati, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam laut bersama pasukannya ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Qarun yang hidup juga di zaman Nabi Musa. Qarun mulanya adalah seorang miskin. Lalu ia mendatangi Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakan Qarun agar menjadi orang kaya. Dan Qarun pun diajarkan oleh Nabi Musa tentang cara mengelola emas. Dalam waktu singkat, Qarun pun menjadi orang yang kaya raya, yang memiliki banyak emas dan harta berlimpah. Akan tetapi lambat laun ia pun lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qarun dengan kelalaiannya pun dibinasakan dengan ditelan bersama harta-hartanya. Maka sampai saat sekarang ini, kalau ada orang yang menemukan harta yang tertimbun di dalam tanah, itu dinisbatkan kepada harta Qarun yang telah ditelan bumi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku rahimakumullah, istidraj bisa saja terjadi kepada siapapun di antara kita. Maka orang yang beriman akan merasa takut dengan istidraj, yakni kenikmatan semu yang sejatinya tapi hakikatnya adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi mereka yang tidak beriman, mereka akan beranggapan nikmat, kebahagiaan, kesenangan, kekayaan yang mereka dapati itu adalah merupakan sesuatu yang layak didapatkan oleh mereka. Biasanya saudaraku, istidraj menimpa orang-orang yang mati hatinya, yaitu orang-orang yang ketika ketaatan ia tinggalkan, ia tidak bersedih kepada Allah, dan ketika ia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, tidak ada rasa penyesalan di dalam hatinya. Untuk membedakan nikmat kebahagiaan mana yang merupakan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala dan istidraj adalah ketakwaan kita. Bila seseorang taat kepada Allah, ibadah terus dilakukan, maka bisa jadi kebahagiaan yang dimilikinya, nikmat sehat, nikmat harta dan lain sebagainya, itu adalah merupakan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, jika seseorang lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi nikmat kebahagiaan yang dimilikinya itu adalah istidraj.
Maka bagi kita yang hari ini saudaraku, yang diliputi dengan kebahagiaan, diliputi dengan nikmat harta, pangkat jabatan terus naik, tidak pernah sakit dan lain sebagainya, maka kita perlu mawas diri, karena bisa jadi kita saat sekarang ini sedang teridentifikasi dengan istidraj. Akhirnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, dalam kehidupan kita dan anak-anak kita terhindar dari sifat istidraj. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyhi qadima. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansiril mujahidina fi Filistin. Allahumma ansurhum 'alal yahud wa man 'awanahum minal kuffari wal munafiqin. Allahumma saddid sahmahum wa wahhid sufufahum wajma' kalimatahum 'alal haqq ya hayyu ya qayyum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Sufufakum fa inna tasyiyata sufuh min tamamis shalah. Rapatkan shaf dan luruskan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون
وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام إلهنا ربنا أنت مولانا سبحان الله 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 العظيم وبحمده دائما قائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر 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 الله الله أكبر 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 الله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
إليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم أجلنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.